नमस्कार प्रिय दर्शक बंधु आपण मानक स्वागत करुच्ची आपण मानक प्रिय प्रोग्राम शब्दभेदी शंकर उपस्थापन मु शंकर ओम शरण। दर्शक बंधु आठगढ़ रे किछि दिन तले गोटे घटना घटी जाइछि जो घटनाटी पेटपाटणार कथा। जड़े व्यक्ति भारी दुखर सहित बाइट दे कहउचंती मु जाति रे पाण बोली मो फल दुकान को पुड़ी देले, सवर्ण माने पुड़ी देले। कहीं पोड़े कारण तू पाण लोक कहीं फल बिकुचु आउ तोठू फल नेले धर्म नष्ट हब। शुणी नियंतु। तू पाण तू ये बेपार कर पारिबुनी, तू फल बेपार कले तू लोक धर्म नष्ट हब। तोठू फल नहीं से बिक्री करेंगे तो मना करा तू बसबुनि ये मुझे लगे अन्य लोक सब बस बेपार कर मुझे कहीं बस ना तत्ते तो कहला तू एत कथा कौन पाइबू। आम बजार जापर आम बजार कौन आम जहाँ चाहे बस पारू जहाँ चाहे उठे पारू तू कि धर्म नष्ट हो कथाटी को अंडरलाइन करंतु। धर्म कौन से पुणी नष्ट केमिति हुए? धर्म कौन से जन को छुईदेले पलि जीव तान धर्म एते कमजोर केमिति? एते कमजोर केमिति? जड़े दलित लोक को छुई देले धर्म पलि जाउची ता माने दलित लोकर पावरटा हेबी। तमे जदि उच्च वर्गर लोक, उच्च जातिर लोक, ब्राह्मण लोक किंबा क्षत्रिय लोक, तम पाखरे तो धर्मीय बलटा अधिक हवा कथा। तुमको जी छुईब सी धर्मीय हो जीवो, किंतु उल्टा होउछि तमे तांकु छुईले तमर धर्म पळौछि ता माने सी पावरफुल तमे पावरलेस, धर्मीय बल तम पाखरे कम। एटा तो एक्सप्लेन हो गला। एठी केतटा कथा पुराण रु आणुछि। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जेतेबेले सबरीर ऐठा खाइथिले सेतेबेले रामचंद्रंकर धर्म नष्ट होइतला कि नहीं? ना वाल्मीकि रामायण ना तुलसी रामायण कौनसी रामायण रे, दांडी रामायण हो कौनसी रामायण रे लेखा हैनी आज पर्यंत किंबा कई जदि अच्छी देखै दियो मते सबरी ठारू ऐठा कोली खाई सारला परे श्री रामचंद्रंकर धर्म नष्ट होइतला। आसंतु जगन्नाथ संस्कृति को। जगन्नाथ संस्कृति रे दासिया बाउरी बाउरी हाथरू नड़िया नेला पर जगन्नाथंकर धर्म नष्ट होइतला कि? बलराम दासंक रथ उपर को जगन्नाथ जेतबेले विजय करथिले सेतबेले जगन्नाथंकर धर्म नष्ट होइतला कि? रथ यात्रा दिन सबु जातिर लोक जाइकी जेतेबेले रथ टाणती सेतेबेले जगन्नाथंकर धर्म नष्ट हुए कि? झोलिया कबीर जहाँ को परवर्ती समय रे संथ कबीर कहगला, से जड़े तंती मुसलमान तंती, तांका हाथरू गामुछा नेला बेले जगन्नाथंकर धर्म नष्ट होइतला कि? जोटा दाढ़ीयता भक्ति कहूछि। ताले जगन्नाथ को नेइकिरी आमर संस्कृति, जगन्नाथ को नेइकिरी जदि आमर धर्म, जगन्नाथ को नेइकी जदि आमर परंपरा, ये कौ मूर्ख माने आसिले आसिकी जुक्ति बाढ़िले जे तू पाण लोक फल बिक्री कले बा तोठू फल नेले आमर धर्म नष्ट हो जिवो। कुंतु माने 2025 रे आमे जदि गोटे कंपैरिजन करिबा, सारा विश्व को देखिबा और आमु को देखिबा, आमर मेंटालिटी भितरे आज भी छुआ अछुआ रही। दलित सवर्ण असवर्ण को लेकिन समाज जो भारसाम्य हरै दी, समाजर आउ भारसाम्य नाही। पाण लोकटा ब्लड बैंक रे ब्लड दउछि, सही ब्लड नेइकरी जड़े उच्च जातिर लोक बंचुची, सेतेबेले
ତା ଜାତି ଦେଖାଯାଉନି କିମ୍ବା ବ୍ଲଡ଼ ନେଇକି ଆସିକି ଏ ଗାଧଉ ନାହିଁ। ପଇସା ଯେତେବେଳେ ଆଣୁଛି, ପଇସା ଛୁଇଁକି କେହି ଗାଧେଇବାର ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଦେଖିନି। ପଇସାର ଜାତି ଅଜାତି ନାହିଁ, ଛୁଆଁ ନାହିଁ। ମନ୍ଦିର ଯିବ, ମସଜିଦ୍ ଯିବ, ସବୁ ଜାଗାକୁ ଯିବ ସେ। ତାହେଲେ ମଣିଷଟାକୁ ଛୁଇଁ ଦେଲା ପରେ ଏତେ ବାରଣ କ'ଣ ପାଇଁ? କାହିଁ ସବରିଠୁ ଅଇଁଠା ଖାଇସାରିଲା ପରେ, କୁଳି ଖାଇସାରିଲା ପରେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଆସିକି ବୁଡ଼ିଥିଲେ ଏଇ ଗଙ୍ଗାରେ? ଅଛି କେଉଁଠି ଲେଖା? ନାହିଁ। ତାହେଲେ ସେ ଲୋକଟା ଫଳଟେ ବିକ୍ରି କରୁଛି ତା ପରିବାର ପାଇଁ, ପରିବାର ପ୍ରତିପୋଷଣ ପାଇଁ, ତାର କ'ଣ ଏତେ ବଡ଼ ଅପରାଧ ହେଇଗଲା? ଶୁଦ୍ଧିଜନେ ବିଚାର କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ଅଛନ୍ତି ସୁଚିନ୍ତିତ ମତାମତ ଦିଅନ୍ତୁ ଯେ ଜଣେ ଫଳ ବିକ୍ରି କରୁଛି, ତା ପରିବାର ଗୁଜରାଣ ମେଣ୍ଟଉଛି, ଫଳର ସେ ଫଳ ତିଆରି କରୁନି ଆଜ୍ଞା, ଫଳକୁ ଗଛ ଦେଉଛି। କାଶ୍ମୀରରେ ହେଉଛି, ସିମଲାରେ ହେଉଛି, ସେଉ ଗଛ ଲାଗିଛି। ନାସିକରୁ ଆସୁଛି ବା ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରୁ ଆସୁଛି ଅନାର, ଯେଉଁଟା ଡାଳିମ୍ବ ଏବଂ କମଳା, ଇଏ ବିକୁଛି। ସିଆଡ଼ୁ କିଣିକି ଆଣିଛି ବିକୁଛି। ଫଳ ବି ତ ଯେତେବେଳେ ଭୋଗ ଲାଗୁଛି ସେତେବେଳେ ଧୁଆ ହେଇକି ତ ଲାଗୁଛି। ତାପରେ ଇଏ କେଉଁ ମୂର୍ଖ ଯାଇକିରି କହୁଥିଲା ଯେ ତୁ ଫଳ ବିକିଲେ ଆମର ଧର୍ମ ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ। ତାହେଲେ ତମ ଧର୍ମଟା ଏତେ କମଜୋର, ତୋଠୁ ମାନେ ଜଣଙ୍କ କତରୁ ଫଳ ଛୁଇଁକି ଯଦି ଆଣୁଛନ୍ତି ଧର୍ମ ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଉଛି। ଇଏ କମଜୋରିଆ ଧର୍ମ କାହିଁକି ରହିଛି? ଯାଇଥିଲି ଭାରତ ଯୋଡ଼ ନ୍ୟାୟ ଯାତ୍ରାରେ, ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ପ୍ରୋଗ୍ରାମରେ, ରାଉରକେଲା ସାଇଡ୍, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ସାଇଡ୍, ଯେଉଁ ଗାଁ ଗୁଡ଼ାକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହିନ୍ଦୁ ଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଦେଖିବ ଯାଅ ସବୁ ଯାକ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ। ହିନ୍ଦୁ ଶୂନ୍ୟ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଏରିଆ। କାହିଁକି? ତା ରିଜିନ୍ ହେଉଛି ଏଇ ଛୁଆଁ ଅଛୁଆଁ। ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ପଚାରିଲି, ଆଜ୍ଞା ଏଗୁଡ଼ା ତ ସବୁ ହିନ୍ଦୁ ଗାଁ ଥିଲା, ଏ ତ ସବୁ ହିନ୍ଦୁ ଥିଲେ, ଆପଣମାନେ ଅନ୍ୟ ଧର୍ମ କାହିଁକି ଗ୍ରହଣ କରିଦେଲେ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ କାହିଁକି ହେଇଗଲେ? କହିଲେ, ଆଜ୍ଞା ଆମକୁ ଛୋଟ ଜାତି କହିକିରି ବହୁତ ପ୍ରକାର ଅପମାନ ଆଉ ଅପଦସ୍ଥ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଆମ ଉପରେ ଅତ୍ୟାଚାର କରିଛନ୍ତି, ଯେମିତି ଏମିତି ଆଠଗଡ଼ରେ ହେଇଛି। ଯାହା ଯୋଗୁଁ ଆମେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇଛୁ, ଗୋଟେ ଧର୍ମରେ ଆମେ କୁକୁର ଭଳିଆ କାହିଁକି ରହିବୁ? ଆମକୁ କୁକୁର ଭଳିଆ ବ୍ୟବହାର। ଏବେ ବି କିଛି ଦିନ ତଳେ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶରେ ଦଳିତ ଲୋକଙ୍କୁ ଜୋତା ପିନ୍ଧିବାକୁ ଦିଆଯାଉନି। ଯଦି ସେ ଗାଁ ଦାଣ୍ଡରେ ଯିବେ ଜୋତା ପିନ୍ଧିବେନି, ଠେକି ବନ୍ଧା ହେଇଥିବ, ସେମାନଙ୍କ ନିଶ୍ୱାସ, ସେମାନଙ୍କର ଛେପ ଖଙ୍କାର କୁଆଡ଼େ ପଡ଼ିବନି। 2025 ଏକବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ ଭାରତର ଅବସ୍ଥା। ଆମେ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କେଉଁଥିରେ? ଘରଟା ପକ୍କା ଘର ହେଇଛି, ଏସିଟେ ଲାଗିଛି, ଘରେ ପ୍ଲାଜମା ଟିଭିଟେ ଲାଗିଛି, ହାତରେ ଆଇଫୋନଟେ ଅଛି, ମାର୍ବଲ ଘର, ଏତିକିରେ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ। ନା ଆମ ପାଖରେ ଆମେ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ତିଆରି କରୁଛୁ, ନା ଆମେ ଗୁଗୁଲ ପେ ତିଆରି କରୁଛୁ, ନା ଗୁଗୁଲ ତିଆରି କରୁଛୁ, ନା ଫେସବୁକ୍ ତିଆରି କରୁଛୁ, ନା ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ତିଆରି କରୁଛୁ, ନା କ'ଣ? ଆମେ ୟୁଜର। ଆମର ମାନସିକ ଦକ୍ଷତା ବା କ୍ଷମତା ସେତିକି ହେଇନି ଯେ ଆମେ ଗୋଟେ ସେମିତି ଆପ୍ ତିଆରି କରିକିରି ପୃଥିବୀକୁ ଚମକେଇ ଦେବା। ଆମର ମେଣ୍ଟାଲିଟି ଛୁଆଁ ଅଛୁଆଁ ଭିତରେ ସୀମିତ। ଆମ ମେଣ୍ଟାଲିଟି ଡେଭଲପ୍ ନୁହଁ। ଆମେ ବେକୱାର୍ଡ ଡିରେକ୍ସନରେ ଯାଉଛୁ, ଦୁନିଆ ଫରୱାର୍ଡରେ ଯାଉଛି। ଜାପାନ ଆମଠୁ 100 ବର୍ଷ ଆଗରେ ଅଛି, ଚାଇନା ଆମଠୁ 100 ବର୍ଷ ଆଗରେ ଅଛି। ଆମର ଯେଉଁ ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀ, ସେମାନଙ୍କର ପିଲା ଫରେନ୍ରେ ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, ସେ ସେଇ ଲେବୁଲରେ ଡେଭଲପ୍ ହେଉଛନ୍ତି। କାହିଁକି ପଢ଼ୁନାହାନ୍ତି? କାରଣ ଆମର ଭାରତ ବର୍ଷରେ କୌଣସି ବି ୟୁନିଭର୍ସିଟି ବିଶ୍ୱର ଟପ୍ 100 ଭିତରେ ନାହିଁ। ଯେଉଁଠି ଆମର କୌଣସି ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଟପ୍ 100 ଭିତରେ ନାହିଁ, ତାମାନେ ଆମର ମେଣ୍ଟାଲିଟି କେମିତି? ଦିନେ ଭାରତ ଥିଲା ସେଇ ଦେଶ ଯେଉଁ ଦେଶ ପୃଥିବୀକୁ ପ୍ରଥମ ସର୍ଜରୀ ବତେଇଥିଲା। ପ୍ରଥମ ସର୍ଜରୀ ଭାରତରେ ଉଦ୍ଭାବନ ହେଇଥିଲା।
बा भारतीय माने करथिले पुणी ब्रेन सर्जरी सक्सेसफुली ब्रिटिशर्स माने भारत रे सर्जरी शिखिचंती तांकर बहिरे लेखा अछि किंतु वर्तमान समय भारत कोउडी पहुंची बहुत लोक जुक्ति करती कोटा व्यवस्था उठी जावा दरकार कोटा हटिगले बा उठीगले भारतर समाज 3000 वर्ष तलू पलैब 3000 वर्ष तलू पलैज कोटा व्यवस्था थाई कि सेमाने सम्मान सहित रही परे मध्य सुप्रीम कोर्टर चीफ जस्टिस को जोता फिंगा जाउछि कहीं ना से जड़े दलित संप्रदाय लोक सुप्रीम कोर्टर चीफ जस्टिस संविधान सर्वोच्च स्थान रे बसी लोक समाज बांटी ही जाउछि जो कहते ना हिंदू खतरे में है यही तुमर मनोवादी चिंताधारा पाई प्रकृत रे हिंदू दिने संख्या लघु हो आज कहूँ 10 वर्ष 20 वर्ष पर मो कथाटा मने पकईब जदि कहीं बंची थी उच्च जाति मानकर जो मनोवादी चिंताधारा छुईले मोर धर्म नष्ट हो धर्मटा एते वीक छुईदेला बेलू पड़ू उल्टा हवा कथा जदि मु उच्च जातिर लोक एते पवित्र मु जहाँ को छुईबी सी भी पवित्र हो किंतु हूँ कौन ना ताकू छुईले मु अपवित्र हो गली ताने सी पावरफुल मु पावरलेस न रोचे आज्ञा ये आज शब्द भेद केमती कौन लगेगा यथायोग्य मत आ मंतव्य देवे पुणी देखा आसंता अध्याय आउ एक टॉपिक सहित पर्यंत विदाय नौची नमस्कार।